All right. Okay. So, um, shall we start? If you guys are ready to start, give me a thumbs up, okay? Give me a thumbs up. Nice, 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 nice. Okay, cool, 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 cool. All right. So, okay. So let's cool, 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 cool. All right. Let's do this thing, okay? All right. Okay, if you guys can see the slides, give me a thumbs up, like so that I know you guys can see it super clearly. Okay, cool. Thank you. Thank you guys. All right, present. Present. Okay. All right. So we're gonna have an interesting first day. I mean first day of material, okay? So we're gonna learn basically, like I said, you're gonna learn with me listening and speaking, right? So we're gonna go over unit 1 in reading 1. I know you guys don't have your books yet, so don't worry about that. I've already put everything that you need to know in the slide right here. So if you guys just want to take a picture so that you guys won't forget, that's totally fine with me. Okay, so let's go. All right, so there's this big word. So the theme of the unit is actually this: how does the natural world affect us? Anyone knows what natural means? The word natural? Anyone knows what it means? Give me a like raise your hand if you know. Like anyone knows what natural means? The word natural. Do I need to start calling people? Okay. Okay, Caitlin, do you know what the word natural mean? Something that came from the nature. Yeah, can be. Or something that is, yeah, something that is only natural for humans to have or to do, right? That means natural. Okay, you're funny. Do you what for you, what does natural mean? You're funny? All right, what about Jonathan? Let's go with Jonathan. Jonathan, do you know what natural means? Not made or caused by humankind. Yeah, cool. Yes. What about you, Elijah? Do you know what natural means? You're still muted. Something exists in the world, Miss. Something exists in something that exists in the world. Hmm. That's an interesting. I like Alicia's answer actually because yes, natural also means normal. Okay. Alicia, you wanna explain further? Uh, no. No? Okay. All right. All right. So I have a question for you guys. And I was hoping you guys will answer, okay? That I don't have to call you out, but you guys will answer. Um okay, it's okay, you're funny. It's fine. All right. Um do you guys think that something natural is always good for us? Who believes that if it's natural, something natural is always good for us? Give me a hand raise if you believe that natural is always good. Give me a thumbs up if you don't believe that natural is always good. Okay. Vidya, give it that. Oh, seems like a lot of people. All right. Okay. So, Isaac, tell me why you think that natural is not always good. All right. Let's see. Okay. Vidya, tell me why you think that natural is not always good.
All right, Caitlin, tell me why you think that natural is not always good. No one wants to answer? All right. Okay. Who raised their hands just now? Did Linga, did you raise your hand just now? Yeah? Yes. Okay. So why do you think natural is not always good? Can you repeat, Miss? Why do you think that something that is natural is not always good? Miss, I choose natural is always good Okay. All right. You want to explain to me why you think natural is always good? because everything that we eat it from natural is always good, right? Yeah. Healthier and stuff, right? Yeah. All right. All right, guys. We're just going to continue, okay? I'm going to continue with my PPT. Thank you for answering. All right. Here we go. So yes, natural, remember natural is can mean a lot of things. So it's something that's from nature or something that is inherently or something that is normal, okay? So there's always two meanings. And it's common, guys, for English in English for a word to have more than just one meaning, okay? There's always two meanings. There are words that have two meanings. How do I know which meaning is it, Miss Duna? Look at the context, okay? So, for example, if I say it is natural for humans to feel hungry. So, what I mean by natural in that context means it's normal for humans to feel hungry, right? Okay. Now, let's move on. Okay. So, there are 4 academic words that I want you guys to think about. Number 1 is cultural, number 2 is cycle, number 3 is migration, number 4 is tradition. Who knows what cultural means? Anyone knows what cultural means? Anyone? Anyone? Give me a thumbs up if you know what. Okay, yeah, Alicia, what does cultural mean? A tradition Cultural. every culture do. Mm-hmm. Okay, that's a good way to explain it. Anyone else know what cultural means? No one? Okay. Um, let's see, Stephanie. What do you think cultural means? Some sort of tradition, maybe. Yeah, okay. Cool. Good, good, good. All right. Second, cycle. Cycle. Who knows what cycle means? Who knows what cycle means? Give me a thumbs up or a hand raise if you know what cycle means. It's okay. Don't be afraid to be wrong, by the way, guys. It's okay. Anyone knows what cycle means? Alicia, yeah, something that repeats. Okay. Okay, okay. Jonathan, a series of events that happen again and again. Okay. Yeah, oh, cool. All right, next word, okay? Migration. Ooh, that's a big word. Migration. Who knows what migration means? Anyone? Anyone is familiar with the word migration? Yes, Alicia, go ahead. Leaving a place to another place. Yes. Yes, yes, yes. Very good. A person who move out to another place. You guys like to chat more than unmuting yourself, don't you? All right. Okay. Cool. Okay. Last word. Let's see. Tradition. Ooh. Oh, what's the difference between cultural and tradition, guys? Ooh. Okay. What does tradition mean? Anyone knows what tradition means?
Okay, Elijah, I see you raise your hand. A practice or Jonathan, a practice or custom handed down from older to younger people. Okay. Yeah. Okay. All right, cool, cool, cool. Okay. Yeah, are you guys ready to see the actual definition? Let's go. It's gonna be cool, guys. Let's see. Ooh, okay. So cultural means having to do with a specific social or ethnic group. If you guys think cultural, what's the base word for cultural? What is the base word? Culture, right? Which yes, exactly, Caitlin. Culture, okay? So what does that mean? Budaya. Yeah, bahasa Indonesianya budaya. Right? And for some of you, yes, I can speak Indonesian. Budaya, yeah. So its base word is culture. So of course, cultural would mean dealing with a specific culture of a group or ethnic or social group. Yeah. Um, let's see. Let's see another definition. Oh, cycle, a series of events that happen again and again. I heard someone answer that just now, which is really good. Spot on. Okay. Cycle is a series of events that happened again and again. Okay. Migration, travel from one region or climate to another. Yeah. Tradition, a practice or custom handed down from older people to younger people. Do you guys have an example of a tradition? Who can give me an example of a tradition? Anyone? Ah, subak. Okay. Oh yeah. And sometimes you have a tradition in your family. Do you guys ever heard like, oh, it's a tradition in my family to do this? You know? So it's like something or a practice that is handed down from one older generation to another. Yeah. Okay. All right. So let's move on, guys. Whoa. Okay. Woo. Now we're going to word study. Okay. Word study. All right. So anyone knows what prefix mean? Oh my gosh, I already gave out the definition right here. All right. Who here is familiar with prefixes? Give me a thumbs up or a hand raise if you know what prefixes mean. If you are aware of prefix. Okay, good. Alicia, what is prefix? What is prefix? What are prefixes? Words that add a word, uh, something that's added in front of a word. Yes, very good. Something that is added in front of a word. Okay, that is a prefix. So what are examples of prefixes, Miss Duna? Here you go, people. In. Oh my God, Miss Duna. Prefixes have meanings? Of course, your life has meaning, people. So prefixes does have meaning as well. Okay. So in means not. Re means again. Over means too much. Un means not. Okay. So if I ask you, reread, what does reread mean? Anyone? What does reread mean? Let's see. Yeah. Okay, Alicia, go ahead. What does reread mean? Read again. Yes, very good. Read again. Based on the word means read again, and then read, right? So reread means read again. Okay. All right. What about uninterested? Ooh, uninterested. What does that mean? Ooh. All right, Elijah, go ahead. Not interested. Very good. Very good. Very good. Yes, not interested. Okay. Overpriced. Anyone knows what overpriced mean? Very good, Jonathan. Not interesting. Good. Okay, overpriced. What does overpriced mean? Too much price.
Yes, very, very good. Very good. Yeah. It means it's way too expensive, okay? Way too expensive. Okay. Okay. Uh what invisible? Invisible. What does that mean? Invisible. Invisible. Okay, good. Widya, go ahead. Something that you can see. We Yeah. can see. Yeah, not visible. Okay, not able to be seen. Very good. Okay, uncertain. Uncertain. What does uncertain mean? Not sure. Very good, Alicia. Very good. Not sure. Based on the word un, which means not, and certain. Okay. If you guys any questions? If you don't have questions, give me thumbs up if you already understand. Whoa, I love seeing thumbs up right now. Okay, good, 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 good. Good, good, good. All right, I'm going to continue. Okay, so that's the word study. Okay, so this is prefixes. Okay, prefixes. Remember, people, prefix. Okay, something placed at the beginning of the word. For example, in, re, over, and un. And remember, each of them have meanings, okay? Just like your life, people. Your life has meaning, okay? Let's go. Let's move on, okay? Word study again. Miss Duna, it is so boring. I know. We're gonna make it fun, okay? So what you know what you guys just did just now? You guys deconstructed a word. What does this deconstruct means? You guys are separating the word. Okay, you guys kalian itu tadi itu memisahkan kata in order to find the meaning, right? So, for example, just now invisible, right? You guys deconstructed the word invisible. Jadi in and visible, right? And therefore you guys can find the meaning of the word, right? By figuring out that in, the prefix in means not, the prefix and then the word visible means seen. So if you combine them together, it means not able to be seen. That is called deconstructing a word, guys. Okay? If you guys, so far, if you guys understand me, give me a thumbs up so I know. Okay, cool. Elijah understands. All right, cool. Vidya, are you still confused? Wait. Hold on. No. Oh, okay. Okay. So if you guys understand, please give me a thumbs up, yeah, so that I know that I don't need to repeat myself. Thank you. All right. Cool. 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 Okay. Awesome. Okay. So what you guys did, remember, you guys deconstructed the word, okay? By separating the prefix and then the base word, okay? So what is the base word? Let me just chat it to you guys, okay? So invisible. So invisible, right? The in is the prefix, right? The base word is visible. Okay? So that's how you deconstruct the word. So deconstructing the words means you are separating the prefix with the base word, okay? So invisible becomes, if you deconstruct it, or if you separate it, it becomes in and visible, okay? And that's how you figure out the meaning of the word, all right? All right, I'm gonna move on. All right, now you might wonder, how do I know when I use in and un, right? Because both of them basically have the same meaning, right? So yes, they do have the same meaning, but always remember that in is often used with words that has Latin root. Okay, do I need to know what are Latin roots? No. Okay, but if you want to be safe, you can always look at the dictionary, right? And you can always go to Google to find out whether the prefix that you use is correct or not, okay?
But theoretically, usually those with Latin roots are always used with the prefix in, okay? Not un. So if you're asking me, so visible has a Latin root, Miss Duna? Yes. Visible has a Latin root. It's from the Latin root or Latin word vis. And vis means to see. Do you see that? So that's why you use in, because it has a Latin root to the word, okay? How come it has Latin root, Miss Yuna? Because guess what, guys? What's interesting, a lot of English words they exist because of Latin words, Latin words. So they combine a bit of Latin word with a prefix and it becomes English, right? So basically it does not stand on its own. It has a help from other languages to be able to become the word that you see today, okay? If you guys understand what I'm saying, give me a thumbs up. Nice. Okay. Yes. So yeah, it's pretty cool, isn't it? Like somehow language exists with the help of another language, right? It's pretty cool, though. So let's move on. Yeah. All right. Grammar. Oh no, boring. Okay, wait, guys. Before you say boring, let's make it fun. Okay. So indefinite pronouns. We're gonna talk about indefinite pronouns. What is indefinite, Miss Juno? Well, indefinite, it means not certain, okay? So what does not certain mean? Obviously, nggak jelas, okay? Think of it as that, okay? So it's not clear, right? So what is an example of an indefinite pronoun? Something that is not specific. So contohnya apa? Something, nowhere, anyone, right? So why is that indefinite? Because it's not specific, right, guys? Something, it can be anything, right? Nowhere, maksudnya apa, right? Anyone, it can literally be anyone, right? It's not specific. It's only specific if I say the name, right? For example, Widya or Elijah, that's specific, right? But this is not specific. It's very uncertain, right? Because it could be anything, right? That's indefinite pronouns. So something that is not specific, okay? That's what indefinite pronoun means. So, okay. So what often comes or what often is placed next to an indefinite pronoun is an adjective, okay? So you start with an indefinite pronoun and then you add an adjective, okay? So for example, something right. Something is an indefinite pronoun. The word right is an adjective, okay? Anyone? Who can give me another example? Alicia, can you give me another example? Someone new. Someone new. Okay. Yes, someone new. That's good. Very good. What about Jonathan? Can you give me another example? Jonathan? Right. If you prefer to chat it, it's okay to chat it. Okay, Shalomita, can you give me another example of indefinite pronoun with an adjective? You're still muted, my dear. I think I see you talk, but yeah. Okay, what about you, Vidya? Can you give me an example of an indefinite pronoun with an adjective? Someone else. Very good. Yes. Yeah, that works. Oh, wait.
That's not an, else is not an adjective though. Okay, give me like something with an adjective, okay? Adjective itu kata sifat, all right? So think of a characteristic. Like for example, something new. New, the word new is an adjective, right? Something old, yes. Okay, yes, something old or something broken, right? Or something beautiful, someone beautiful, right? Or whatever it is. Anyone can give me another example? No other example? All right, let's continue. Something cool, someone beautiful. Okay, good. All right, yeah, is there more? Okay, no. Okay, something cool. Yes. Okay, cool. Thank you guys. Cool. All right. Whoa, grammar 2. All right, so guys, there's a thing called pre-nominal and post-nominal adjective. But before we go there, who knows what the meaning of pre and post means? What does pre mean? It's a prefix though, guys. Okay, Alicia, go ahead. Pre means before, post means after. Very good. Okay, I'm going to chat it, okay? So pre means before, post means after, okay? Always remember that. Pre means before, post means after, okay? All right, so what does pre-nominal and post-nominal adjective? So pre-nominal adjective, the adjective appears before the noun, okay? Adjective is placed before the noun. I have another chat. Okay. Okay. All right, I'll rechat it soon enough, okay? All right, so pre means that the adjective appears before the noun. So for example, sweet flavor. Sweet is an adjective, right? And flavor is a noun. So the adjective appears before the noun. Sweet flavor. Yeah? Now, post-nominal is the opposite. The adjective appears after the noun, okay? It modifies an indefinite pronoun, okay? What does modifies mean? Basically highlighting atau menekankan, ya. So, example, something fascinating. Ya, itu contohnya. Fascinating is the adjective. The pronoun or the noun basically appears before it, right? Something, yeah? Something fascinating. So always remember, pre-nominal adjective means the adjective appears before the noun, and post-nominal means that the adjective appears after the noun. Okay? Any questions? If there is no question and you guys understand, give me a thumbs up. Nice. Nice. All right, cool. Glad to see that everyone understands. Cool. All right. Oh wait, I sent it privately. That's why none of y'all can see it. This is so funny. All right. There you go, guys. I'm gonna do it again. This is, yeah. All right. So for everyone to see, okay? All right, since you guys understand, I'm gonna give you guys a reward. Okay? So if there are no questions, give me a thumbs up. Nice. Cool. Cool. Nice. Okay. All right. So there are no questions. Okay, cool. Let's move on. Okay, reflection. Before we go into the game, because after the reflection, it's game time. Okay? But before that, what is a prefix?
What is a prefix? All right, go ahead, Alicia. A word added before a word. Good. What is it? What is an example of a prefix? Unknown. Okay, good. Yeah, the example of the prefix is un. Yeah, unknown, not known. Okay, next question. I hope the others would answer. Okay. Mm, what is an indefinite pronoun? Okay, Jesse, go ahead. Something that is not specific. Okay, for example, what is the example? Something cool. Okay, something is the example of a indefinite pronoun. Very good. Okay, what is the difference between prenominal and postnominal adjective? Okay, Caitlin, go ahead. Prenominal adjective is when the adjective came before the noun, Mm-hmm. while the Very good. postnominal is when the adjective comes after the noun. Yeah, very good. Very good. Okay. I see Widya raise her hand. So you want to give me an example of a prenominal adjective, please? Give me an example. Yep, she's thinking. I see her thinking face. Just give me a simple example. Anyone want to give me an example of a prenominal adjective? Okay, let's go to Caitlin. Caitlin, want to give me an example of a prenominal adjective? Sour flavor. Very good. Fluffy teddy bear. Yeah, Maybe something apa delicious food. very good. Delicious food. That's very good. Okay. All right. What about post-nominal, guys? Can anyone give me an example of a post-nominal adjective? Maybe Alicia? You want to give me an example of a post-nominal adjective? Someone crazy. Okay. All right, very good, very good, very good. All right, guys. Y'all are awesome. All right, now I will reward you guys with a da 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 da, da games. Okay. All right. Okay, so what we're gonna play, the game is excuses, excuses, excuses. Give me a good excuse. Okay. So your job is to convince me and make me accept your excuse. So I will give you a situation, like for example, lying, and then you have to give me a good excuse uh, for you lying. Okay. Um, you have to be able to convince me. I have to be able to agree with your excuse or accept your excuse. And guys, it's not easy to make me accept excuses. So this is a fun thing for you guys to do. I hope everyone answers, okay? I hope everyone is interactive with this. So if you guys can open your cameras, let's do this, okay? So I can see your faces and I can see who wants to answer, okay? Let's go. Your first, give me a good excuse for forgetting to do your homework. Give me a good excuse for forgetting to do your homework. Come on. Who wants to give you the first excuse? Raise your hand, okay? Give me a hand raise if you want to be the first one to give me an excuse. All right, go ahead, Widya. What's your excuse?
Go ahead, Widya. Are you gonna? Oh, I accidentally spilled my water, so it's wet. Okay. Unacceptable. You mean you spilled your water in your on your homework? Okay. All right. Okay. Anyone want to give me another excuse? Raise your hand. Give me a hand raise. Okay. Okay. Go ahead, Lorraine. You Hey, didn't give me any I mean- homework. yeah. Yeah. You didn't give. I didn't give you any homework. Is that your excuse? Uh-huh. Unacceptable. What if I remembered that I gave you homework? Okay, anyone else want to give me another excuse? Give me a hand raise, okay? All right, Widya, go ahead. My dog ate it. You know what? Funny story. It happened to me too. My dog literally ate my homework, and my teacher couldn't accept it. Although I was not lying, it was the truth, you know. My dog ate my homework. It's so sad. Okay, I have to admit that's a pretty good one. Okay, but I still unacceptable though. All right. Anything else? Any other excuse? No? All right, let's go to another one, okay? A bird flew it away. Alicia said a bird flew it away. It's funny. All right, next. Give me a good excuse for saying a bad word. What's a good excuse for saying a bad word? Okay, Alicia, go ahead. I had to say it, so I said it. Unacceptable. All right. Okay, Vidya, go ahead. Because the devil told me to do it. Okay. Unacceptable. Oh, Velope, I just can't handle it. I had to say it. I just can't handle it. Guys, y'all are making bad excuses. Okay. All right. Anyone else want to give? Anyone else? Oh wait, Caitlin, did you raise your hand just now? No, miss. Okay. What about you, Jesse? What's your excuse for saying a bad word? Someone say it, not me. Okay. What's up, Alicia? Go ahead. If a teacher can say it, why can't we say it? Oh, you guys had a teacher who said a bad word? I think so, if I'm not wrong. Oh, okay, okay, okay. All right. Next. Let's go next. Give me a good excuse for lying. What's a good excuse for lying? All right. Alicia, go ahead. How did you know I was lying? Ooh. That's more like a comeback, not an excuse. But I get where you're going though. Yeah, yeah, yeah. That would be a good comeback. Yeah. All right. But what's a good excuse for lying? Anyone? Anyone has a good excuse for lying?
What about you, Jesse? Do you have a good excuse for lying? I don't know. Okay. All right. If I didn't lie, what would you do? Oh, hmm. Well, let's see. What would I do as a teacher, or what? I think as a teacher, if I knew you lied, then I'll probably ask you why you had to lie, so I can understand. Because I believe I'm a person who believes that to everything there's a reason, right? There's a reason for everything. So if you lie, then there's a reason why you lie. So I would want to know why. That's what I would do. Oh wait. Oh wait, I know. It's a misunderstanding. Okay. So Alicia said a good excuse for lying is saying that it's a misunderstanding. All right. Okay. Okay, Vidya, what did you had an excuse, right? What's your excuse? I lied for good. Ooh, for good of mankind? Have you guys ever heard the phrase "I lied so that you won't get hurt"? Right? You guys heard a lot of that, right? Yeah, exactly. I actually think that lying hurts even more than not telling the truth. So yeah. Okay, I'm gonna give the floor to Alicia for you to ask the question. So I'm gonna give you the floor for you to give a context or something that we have to make an excuse for. So go ahead. You have the floor since you're the most interactive. What's your excuse for bullying me? Oh, okay. That is something. Okay. Anyone has an excuse for bullying? For bullying Alicia specifically? She didn't use an indefinite pronoun, guys. Anyone has an excuse? Okay, Jesse, go ahead. Because I'm telling the truth. Oh, so this is more verbal bullying? Wow. Okay. Wow. Okay. Okay. All right. Can you accept that excuse, Alicia? I didn't hear what she said. Because she said because I'm telling the truth. What if I say it's unacceptable? Oh. What would you respond, Jesse? How would I know if you're telling the truth, but I know you're lying because I have proof? Oh, ooh. Okay. Oh wow. This just got deep, guys. All right. Anyone have another excuse? A good one? I don't think there's ever a good excuse for any of this, but yeah. Okay, so Philip said, it's because I'm jealous with your life that it's so good since my life is terrible. That's why I bully you. Okay. Now, why don't you just mind your own business and not try to hurt someone else? Lie. Oh, Alicia, you're very salty. All right. No, yeah. Okay. So that she could have a huge glow up. That's what Vidya said. I'm not sure if okay. Huge glow up. Okay. What? Call me. Oh, okay. We wait. Sorry. I have a friend in uni named Wiwit also. Okay. So another context, Alicia. Give us another context. What's your excuse for trying to kill someone? I don't know. Oh wow. It's very dark. What's your excuse for killing, guys? You guys will still definitely go to jail. I'm just saying. Okay, Vidya, go ahead. Oh, I know a good one. Because I want to protect my family, and that person is a bad person.
Okay, you want to protect your family. Well, you Yes. didn't have to kill. You could just remind or give a nasihat. What if that person robbed into my house, so I have to kill that guy, or probably just Don't kill them, just tell the for police. my family? Just tell the police. He would go to jail anyways, right? All right. And Stephanie, yes, you can go to the restroom. Continue, Vidya. the police will give him more like sentence and probably like torture, I guess. Then you have to go find proof and give the police, and you have to tell the police that it's the truth, that he actually robbed your house. I always record everything. Yeah, you recorded it, so you can see if they robbed your house. So you can just give the police the tape. Yeah, Okay. something like that. All right. Yeah. So I think what Vidya means is more like self-defense, right? Like you're defending yourself. Like if the person robs your house, and would it be reasonable for me to kill the person who was robbing my house? Obviously not. But since it's an excuse game, then she has to give a good excuse. I think like self-defense would be a good excuse though. But still, it's not a good one. It's never good to make an excuse to do bad things. Okay. All right. Another context, Alicia. I don't know. No, you don't know. Okay. What a chance to give. Huh? Can I ask someone to give a context? Oh yeah. instead Yeah. Sure. Who do you choose? of Jesse? All right, Jesse, go ahead. I don't know, miss. You don't know? Oh, that's fine. Okay. Okay, guys, give me a good excuse for overeating. Overeating. So eating way too much than you have to. Okay, Alicia, go. Eating way too much is better than dying. Oh, that is good. I can actually accept that. Eating way too much is better than dying. Okay, yeah. Okay. Another one? Anyone else has a good excuse for that? Okay, go ahead, Alicia. Oh, wait. Yeah, go ahead. If we are able to eat, why can't we eat? Oh, nice. Okay, Vidya? You raised your hand just now. Yeah, she's typing. Anyone else? Let's see. You're funny. What would be your excuse for overeating? Or okay, because Vidya said because I'm just healthy and I can. And I can eat or while I'm sick. Is that what you're saying? Okay. So your context is you are sick. Okay. Cool. Yeah. I have another one. Okay, go ahead, Alicia. Why can't we eat while we are alive? Oh, okay. All right. I have a question for you guys. Do you guys think like it's good to make these kind of excuses for like bad behaviors? Give me a thumbs up if you think it's okay to make excuses for bad behaviors. Like, give me a thumbs up. Give me a thumbs up if you disagree that it's good to make excuses for bad behaviors. All right. Pretty sure. I see only two thumbs up raised. Miss, can you repeat because before Yeah. I was lagging. Okay. So give me a thumbs up if you agree that it's bad to make excuses for bad behaviors.
or to make excuses for bad behaviors, basically. Yeah, okay. Okay, everyone is raising their hands. Okay, Caitlin, do you want to explain to me why you think it's bad to make excuses for bad behaviors? Because what we're doing is wrong, so there's no excuse to it. Okay, yeah. All right, what about you, Jesse? Why do you think it's bad to make excuses for bad behaviors? For me, it's like lying. Mm, Means okay, it's like lying. Okay. Okay, what about you, Widya? Why do you think it's bad to make excuses for bad behaviors? Because it's a sin. Because it's a sin. Whoa. Wow. Okay. Kalau Elijah, why do you think it's bad? To make excuses? Because it's lying, Miss. Okay. Oh yeah, right. Sorry, Wiwit. I know you want me to call you Wiwit. I'm so sorry. All right. I think Rafaela, you gave me a thumbs up, right? You want to explain why you think it's bad to make excuses for bad behaviors. No? All right. I'm going to call out the guys. The guys are so quiet. Okay. Isaac. Can you hear me? Interesting. Okay, what about Brandon? Okay. All right. So, who raised their hands again just now? Okay. What about you, Stephanie? Yeah, go. It's okay, Alicia. You can go to the toilet. All right. Stephanie? Okay, Shalomita. Do you think it's bad to make excuses for bad behaviors? Yes, Okay, why do you think so? because it's wrong thing to do. It's a wrong thing to do. Exactly. Okay. Okay. Let's see. Okay, Felofe, what about you? What do you think? Uh, Oh, you're suddenly unmuted. Hey, you're suddenly muted. It's okay if you want to chat instead. It's fine. Okay. Let's see. Karen, what do you think? Okay, what's the question, Miss? Sorry, I was talking to my sister. It's okay. So do you think it's good to make excuses for bad behavior? No. Okay. Why do you think so? Why do you think it's not good? Jesse, making more sense with style. Sitting with style gitu ya. Okay, what about Putu Satwika? What do you think? Yes, Miss. Do you think it's good to make excuses for bad behaviors? Yes. You think it's good? Yeah. Okay, why do you think it's good? I don't know. I just think it's good. Okay. All right, no, you have your opinion. It's fine. Okay, what about Linga? What do you think?
Okay, Giovanni? Wow, banyak yang nggak, many don't answer me. Wow. Okay. I don't know where these people have gone, but okay. What about you, Joshua? What do you think? Okay, no, because bad behavior have to be, okay. Thank you, Linga. All right, so it's, you believe that it's not good. Okay. What about you, Joshua? Or Tiffany? Yes. Do you Yes. think it's good to make excuses for bad behaviors? I think so. Good. Okay, you think so. Okay. Um all right. So actually the moral behind the game just now is that no excuses is good enough. Do you get what I mean? It's always good for you if you did something wrong to apologize. Okay? That's why I never accepted any excuses. That's the joke of the game. I don't accept any excuses because it's always important, guys, to be honest and to just apologize when you do something wrong. Okay. I remember like making excuses. I do agree that it's the same thing. I don't think it's the same as lying, but I think it's still not a admirable or a good thing to do because you need to own up to your mistake. Okay. And you need to admit and be honest, right? So it's always better to be honest and to apologize rather than making excuses. Okay. And see what you can do to fix your behavior or to fix what the mistakes that you made. Okay. So for example, if you forget to do your homework, instead of giving me excuses, you can just apologize and do better, right? Instead of making excuses. Okay. All right. So anyone have questions about our lessons today? No? All clear? If it's all clear, give me a thumbs up, please. All righty. Nice, nice, nice. Okay. Isaac and Brendan gave me a thumbs up, but when I call you guys don't answer. I'm hurt. I'm super hurt. Okay. All right. All right. So since our time is up, I will see you guys next week, okay? And we're gonna proceed to reading 2. All right. And of course, with another fun game. All right. So I'll see you guys. Thank you so much for today. Have a good day. All right. Bye. Bye, guys. Thank you, Miss. You're welcome.
Selamat pagi anak-anak, apakah sudah semuanya bisa mendengar suara Miss yang jelas hari ini? Baik, jika sudah, silahkan diaktifkan kameranya ya. Baik, anak-anak yang lain silahkan diaktifkan kameranya supaya bisa Miss absen untuk pertemuan hari ini. Jadi anak-anak yang mengaktifkan kamera akan Miss absen, sedangkan anak-anak yang tidak mengaktifkan kamera sementara tidak Miss absen, kecuali konfirmasi terkait kendala kameranya. Baik, Jesse Widya Yakobus, silahkan. Jesse Widya Lingga. Baik, di sini sudah ada teman kalian yang konfirmasi terkait kameranya ya. Di sini Widya sudah konfirmasi, Tiffany, Putu Satwika, Brandon, Stefani, itu sudah konfirmasi ya. Jadi ada ada 5 siswa yang konfirmasi terkait menonaktifkan kameranya. Yang lainnya silahkan diaktifkan kameranya supaya bisa Miss cek kehadiran kalian. Rafaela, silahkan diaktifkan kameranya, nak. Rafaela, kemudian ada Jessie. Yovani, silahkan diaktifkan kameranya. Alicia, silahkan diaktifkan kameranya, nak. Brandon Jeremy. Brandon sudah konfirmasi ya. Baik, Yovani sudah konfirmasi. Yang lainnya silahkan konfirmasi dulu jika menonaktifkan kamera. Baik, maaf Alicia ya, Miss melihat akun yang lagi satu ya. Baik, sudah semua ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti kegiatan pembelajaran kita berlangsung dengan baik. Miss minta tolong bantuan dari Gifford. Silahkan Gifford. Bisa bantu Miss untuk memimpin doa hari ini, nak? Tuhan Yesus, biar kami mau pelajaran, berkati Miss Fani supaya bisa menjelaskan materi yang akan dibawa Tuhan, dan sebentar kami mau memulai. Doa nama Tuhan Yesus dalam doa mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, terima kasih Gifford. Nah, di sini anak-anak sudah siap untuk belajar fisika hari ini? Sudah siap? Baik, sudah semuanya membuka modul yang Miss sediakan? Sudah ya? Nah, untuk tugasnya tadi sudah Miss cek baru 15 siswa yang mengumpulkan dari 20 siswa. Jadi ada 5 siswa lagi yang belum mengumpulkan tugas. Jadi di sini akan Miss share ya, siswa yang belum mengumpulkan tugas. Di sini ada Jessie, kemudian ada yang kedua ada Brandon Jeremy, lalu Joshua belum mengumpulkan tugas. Pangestu dan Widya belum mengumpulkan tugas yang Miss berikan. Bagaimana anak-anak yang Miss sebutkan namanya tadi, kenapa belum mengumpulkan tugas yang Miss berikan? Baik, dari Jessie sudah konfirmasi, belum dikirim. Jessie, seperti kesepakatan kita pada pertemuan sebelumnya, tugas itu paling lambat dikumpulkan satu jam sebelum pembelajaran fisika dimulai. Jadi anak-anak yang belum mengumpulkan, silahkan dikumpulkan.
Karena di sini sudah lewat dari batas waktu yang Miss berikan. Untuk pertemuan hari ini Miss berikan kelonggaran, tetap Miss terima tugasnya. Tetapi untuk pertemuan selanjutnya, itu akan Miss berikan tambahan tugas. Karena tidak mengumpulkan tugas sesuai dengan batas waktu yang Miss berikan. Jadi Miss tunggu tugasnya supaya segera dikumpulkan atau ingin diberikan tugas lainnya. Anak-anak yang belum mengumpulkan tugasnya sudah paham? Sudah, Miss. Baik, silahkan dikumpulkan. Nah, anak-anak yang lainnya yang sudah mengumpulkan tepat waktu, Miss ucapkan terima kasih karena sudah mengumpulkan tugasnya tepat waktu. Nah, jika kalian ada mengalami kendala dalam pengiriman tugas, lebih baik konfirmasi ke Miss terlebih dahulu. Supaya nanti bisa Miss bantu dalam pengumpulan tugasnya. Nah, kalau begitu kita langsung saja ya. Kita bahas tugas kalian pada pertemuan sebelumnya. Anak-anak ada yang mengalami kendala dalam pengerjaan 2 soal yang Miss berikan? Ada yang masih kesulitan dalam pengerjaan 2 soalnya? Sudah jelas semua pengerjaannya? Sudah? Baik, di sini Miss akan bahas ya. Jadi anak-anak bisa mengetahui letak kesalahan kalian di mana dalam pengerjaannya. Mohon tunggu sebentar dulu, Miss siapkan media untuk pembahasannya. Anak-anak sudah semuanya bisa memperhatikan slide yang Miss tayangkan hari ini? Baik, silahkan diperhatikan ya. Jadi hari ini Miss akan membahas mengenai 2 soal. Jadi pembahasan tugas nomor 8, halaman 8, nomor A dan B ya. Nah, anak-anak sebelum Miss bahas soal tugasnya, untuk poin A, apakah ada yang bisa membantu Miss memberikan jawabannya untuk poin A? Anak-anak coba dikirimkan di kolom komentar untuk poin A, kelajuannya kalian dapat berapa? Kelajuan rata-rata mobil. Berapa kalian dapatkan dari perhitungannya? Ada yang masih ingat jawabannya? Dari Alicia 5,6 meter per sekon. Dari Kathleen 11,1. Anak-anak yang lain bagaimana? Ada yang memiliki jawaban yang sama atau berbeda mungkin? Elijah Emmanuel 11,1. Baru ada 3 siswa. Yang lainnya bagaimana? Yang lainnya masih ingat tidak dengan jawabannya? Baik, itu kelajuannya. Kelajuannya kita buktikan ya, jawaban yang mana yang benar. Untuk soalnya kalian perhatikan. Ini adalah soal untuk poin A dan poin B. Poin A,
Sebuah mobil bergerak dari titik O pada suatu lintasan lurus dan menempuh jarak 20 km ke arah kanan. Mobil tersebut bergerak kembali ke posisi awalnya 1 jam kemudian. Tentukan kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata mobil. Jadi kita diminta untuk mencari kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata mobil. Silahkan diperhatikan untuk poin A. Untuk poin A, yang diketahui dalam soal adalah jarak yang ditempuh mobil. Di sini jarak tempuh. Ingat jarak tempuh dalam fisika dilambangkan dengan S. Jarak tempuh itu merupakan besaran skalar. Jadi dia hanya memperhatikan nilai, tidak memperhatikan arah. Di sini jarak tempuh mobil ke kanan itu 20 km. Kemudian kembali ke posisi awal, berarti ke kiri, 20 km. Jadi jarak tempuhnya adalah 40 km. Ini dijadikan ke meter dulu. 40 km sama dengan 40.000 meter. Lalu yang diketahui adalah waktu tempuh. Waktu tempuh dalam fisika dilambangkan dengan T. Di sini mobil menempuh waktu 1 jam. Nah, 1 jam ini kalian rubah dulu atau konversi ke dalam bentuk sekon. Di mana 1 jam adalah 3.600 sekon. Lalu yang ditanya dalam soal, ada 2 yang ditanyakan. Yang pertama adalah berapa kelajuan mobil. Yang kedua adalah kecepatan rata-rata mobil. Yang pertama kita cari dulu kelajuan mobil. Kelajuan mobil rumusnya adalah V bar itu sama dengan jarak tempuh dibagi waktu. Jadi untuk mencari kelajuan, kita gunakan jarak tempuh. Di sini jarak tempuhnya adalah 40.000 meter dibagi waktunya 3.600 sekon. Jadi 40.000 dibagi 3.600 adalah 11,1 meter per sekon. Jadi jawaban dari kalian jika jawabannya 11,1 itu sudah benar ya. Nah, selanjutnya mencari kecepatan rata-rata mobil. Kalian perhatikan rumus kecepatan adalah V bar sama dengan delta X dibagi delta T. Delta X adalah perpindahan. Di sini kalian perhatikan, mobil bergerak ke kanan 20 km. Arah kanan adalah positif 20 km. Ingat ya, perpindahan itu besaran vektor, punya nilai, punya arah. Kemudian mobil bergerak ke posisi awal, jadi dia bergerak ke kiri lagi. Sejauh 20 km. Jadi ke kiri 20 km. Dibagi waktu tempuhnya adalah 1 jam atau 3.600. Miss di sini langsung gunakan 1 jam. Kalian perhatikan positif 20 minus 20. Hasilnya adalah 0. Jadi 0 dibagi 1 sama dengan 0. Jadi karena perpindahannya 0, maka kecepatannya adalah 0 meter per sekon atau 0. Nah, sampai di sini untuk poin A, apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Sudah jelas semua? Sudah? Nah, tadi Miss sudah cek. Di sini ada Alicia. Alicia menjawab 5,6. Alicia bisa mendengar suara Miss dengan jelas, nak? Alicia bisa mendengar suara Miss yang jelas? Nah, Alicia, kira-kira sudah tahu salahnya di mana? Sehingga mendapatkan 5,6? Baik. Untuk anak-anak yang lain, jika jawaban kalian tidak sesuai dengan pembahasan Miss, silahkan dicek kembali. Kira-kira salah kalian di mana ya? Supaya nanti bisa diperbaiki pada latihan soal selanjutnya. Baik. Selanjutnya, anak-anak bisa foto dulu pembahasan dari Miss sebelum Miss lanjutkan ke pembahasan untuk poin B.
Sudah difoto ya? Baik, selanjutnya Miss akan bahas untuk poin B. Silahkan diperhatikan untuk poin B, anak-anak. Di poin B, soalnya diperhatikan dulu. Poin B, sebuah kereta melaju ke timur sepanjang lintasan lurus dalam waktu 5 detik. Waktu tempuhnya 5 detik, dan kecepatannya bertambah 35 km menjadi 80 km per jam. Tentukan besar percepatan kereta tersebut. Nah, anak-anak, sebelum Miss bahas, kira-kira kalian mendapatkan jawaban berapa? Untuk poin B, ada yang masih ingat jawabannya? Supaya bisa Miss cek. Alicia, 9 km per jam. Yang lainnya bagaimana? Ada yang sama jawabannya dengan Alicia? Coba dicek kembali tugasnya. Bagaimana anak-anak yang lain? Ada yang masih ingat tidak jawabannya? Dari Jessie, 17.000 meter per sekon percepatannya. Yang lainnya bagaimana? Ada yang memiliki jawaban yang sama mungkin dengan Alicia, Jessie? Nah, dari Elijah 9.000 meter per sekon kuadrat. Jadi ada 3 jawaban ya. 3 jawaban yang berbeda. Baik, anak-anak yang lain, jika jawaban kalian salah satu dari jawaban teman kalian, silahkan dicek karena akan Miss bahas. Jadi silahkan diperhatikan supaya kalian tahu kira-kira salahnya di mana ya. Nah, selanjutnya kita bahas pembahasan poin B. Halaman 8 yang B. Untuk yang B, itu diketahui. Kalian ingat analisis apa saja yang diketahui dalam soal? Dalam soal tadi diketahui adalah waktu tempuhnya adalah 5 sekon. Kemudian terjadi perubahan kecepatan. Dari kecepatan awal tadi V1, 35 km per jam. Kemudian V2 berubah menjadi 80 km per jam. Yang ditanya adalah percepatan. Percepatan dalam fisika dilambangkan dengan A, percepatan rata-ratanya. Berapa percepatannya? Di sini dapat kalian tentukan dengan menggunakan rumus percepatan. Rumus percepatan adalah A sama dengan perubahan kecepatan atau delta V dibagi delta T. Kalian perhatikan, delta V itu artinya selisih antara V2 dengan V1. Jadi V2 dikurangi V1 dibagi perubahan waktunya. Kalian perhatikan di sini satuan yang kalian gunakan. Sebelum memasukkan angka ke dalam rumus, kalian perhatikan satuan dari masing-masing besaran. Waktu di sini satuannya sekon. Lalu V1 km per jam, V2 km per jam. Ini tidak boleh langsung kalian masukkan ke dalam rumus. Harus kalian konversi dulu. Waktu harus dalam bentuk sekon dulu. Di sini sudah dalam bentuk sekon, jadi bisa langsung digunakan. Yang kedua, V1 35 km per jam. Kalian konversi dulu ke dalam meter per sekon. Cara mengkonversinya adalah 35 km itu kalian rubah menjadi 35.000 meter. Per dibagi, di sini 35 km per jam itu sama dengan 35 km dibagi 1 jam. 1 jam dikonversi ke dalam bentuk sekon, sama dengan 3.600 sekon. Sudah? Silahkan dibagi sekarang. 3.500, 35.000 dibagi 3.600. Itu berapa jawabannya? Ada yang tahu? Berapa jawabannya? 9,72 ya, meter per sekon. Selanjutnya, 80 km per jam
itu dikonversi ke meter per sekon. 80 km kalian konversi ke meter, 80.000 meter dibagi 3.600 sekon. 1 jam sama dengan 3.600 sekon. Dibagi 80.000 dibagi 3.600. Jawabannya adalah 22,22 meter per sekon. Sudah dalam bentuk meter per sekon, baru kalian masukkan ke dalam rumusnya. Di sini V2 itu 22,22. 22,22 dikurangi V1 9,72. 9,72 dibagi waktu tempuhnya adalah 5. Hasilnya 22,22 dikurangi 9,72 sama dengan 12,5 dibagi 5. Jawabannya adalah 2,5 meter per sekon kuadrat ya. Ingat, satuannya harus meter per sekon kuadrat karena yang ditanyakan adalah percepatan. Sampai di sini apakah ada yang benar untuk poin B-nya? Ada yang benar tidak untuk poin B? Baik, Satwika, bagus ya, sudah benar. Dan yang lainnya masih ada yang benar juga. Jadi anak-anak yang salah mungkin untuk poin B-nya silahkan difoto dulu jawaban dari Miss di sini pembahasannya. Supaya nanti di latihan soal berikutnya kalian bisa memperbaiki kesalahannya. Sudah semuanya difoto? Baik, dari Yovani, nanti diperbaiki lagi ya nak. Jadi silahkan dipelajari pembahasan dari Miss tadi. Supaya nanti di pertemuan selanjutnya latihan soal kalian tidak salah lagi ya. Nah anak-anak sebelum Miss lanjut ke materi berikutnya yaitu GLB dan GLBB, Miss mau tanya kira-kira kalian mengalami kesulitan di poin nomor berapa? Jika ada kesulitan, silahkan diberitahukan ke Miss terlebih dahulu, supaya bisa Miss bantu, supaya nanti kalian lebih siap lagi ke materi selanjutnya. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan tidak? Baik, dari Jessie. Jessie, silahkan Jessie. Yang dibagi itu Miss, yang B, itu kan 97, habis itu 2-nya itu kan banyak, kenapa cuma diambil 2? Baik, Jessie 9,72 itu ya nak? Ya, baik. Miss jelaskan pertanyaan dari Jessie sebentar ya. Jadi di sini 35.000 dibagi 3.600 itu kan hasilnya 9,72222 sekian ya, Jessie ya. Nah, di sini kita tidak mungkin menggunakan semuanya. Dalam fisika di kelas 7 kalian sudah sempat diajarkan angka penting tidak? Belum ya? Jadi ada yang namanya angka penting ya, Nak. Angka penting itu adalah angka yang bisa kalian masukkan ke dalam perhitungan. Jadi seperti ini, 35.000 dibagi 3.600 itu jawaban aslinya adalah 9,7222 dan seterusnya, panjang sekali. Nah, di sini kita tidak mungkin menggunakan semua angka karena buku kita pasti habis kan nanti jika menggunakan semua dan perhitungannya akan sulit. Jadi kita gunakan pembulatan, teknik pembulatan di sini. Kalian perhatikan 9,72. Dua seterusnya ini bisa kita tidak gunakan. Kita gunakan 9,72. Ya, syarat pembulatan kalian perhatikan, kalian bisa ambil 2 angka di belakang koma saja, ini saja. Di sini angka 2 dan di belakangnya angka 2. Apabila angka di belakang angka 2 ini lebih kecil dari 5, bisa kalian abaikan. Ya. Tapi apabila 9,728 seperti itu misalnya. Kalian perhatikan 9,7782 gitu. Kita gunakan 2 angka di belakang koma saja, 972 gini. Karena angka di belakang angka 2 di sini angka 8 lebih besar dari 5, maka kalian bulatkan ke depan. Menjadi 9,73. Ya, dibulatkan ke depan dengan syarat
angka di belakang angka 2 itu lebih besar daripada 5. Ya. Tapi apabila nilainya sama dengan 5, misalnya 9,725. Di sini kalian perhatikan, kalau sama dengan 5, karena angka 2 merupakan bilangan genap, maka kalian tetap tulis 9,72. Bisa paham? Bisa? Nah, jika bilangannya ganjil, kalian perhatikan 9,735 seperti ini. Karena ini bilangan ganjil, angka 3, maka kalian bulatkan menjadi 9,74. Ini adalah teknik pembulatan untuk angka penting. Untuk lebih jelasnya lagi, mungkin nanti akan Miss jelaskan lagi ya. Nah, sampai di sini, Jessie ada yang ingin ditanyakan tidak, Jessie? Nggak ada nih, sudah jelas. Sudah jelas. Anak-anak yang lain bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, Miss bacakan komentar teman kalian ya. Dari Velove, kenapa jawaban yang B itu ada meter per sekon kuadrat sama delta itu apa? Velove bisa mendengar suara Miss dengan jelas, nak? Bisa, Miss. Baik, di sini akan Miss jelaskan dulu ya, Velove. Untuk poin B, kalian perhatikan, di sini ada satuannya meter per sekon kuadrat ya. Untuk percepatan, itu satuannya meter per sekon kuadrat. Ya, makanya kalian gunakan meter per sekon kuadrat. Ingat, percepatan dan kecepatan itu berbeda. Kalau kecepatan, satuannya adalah meter per sekon. Sedangkan percepatan, satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Velove, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Delta itu apa, Miss? Baik, untuk delta. Delta ini, segitiga ini dibaca delta ya. Delta. Ini artinya perubahan. Ya. Jadi delta V artinya perubahan kecepatan. Di soal disebutkan kecepatan mula-mula mobil atau V1-nya itu 35 km per jam. Kemudian berubah menjadi kecepatan 2, yaitu 80 km per jam. Jadi kalian tentukan berapa perubahannya. Perubahannya adalah selisih atau pengurangan dari kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Kecepatan akhirnya yang sudah dirubah ke dalam meter per sekon adalah 22,22. Kecepatan awalnya adalah 9,72. Dikurangi, hasilnya adalah 12,5. Dibagi dengan waktu tempuh 5. Sampai di sini, apakah Velove ada yang ingin ditanyakan lagi, nak? Nggak ada, Miss. Terima kasih. Baik, Velove sudah jelas? Sudah, Miss. Baik. Anak-anak yang lain silahkan ditanyakan sebelum Miss masuk ke materi selanjutnya ya. Di sini baik untuk Yovani. Yovani bisa mendengar suara Miss dengan jelas, nak? Yovani bisa mendengar suara Miss dengan jelas? Baik, Yovani di sini apakah modulnya sudah bisa diakses, nak? Baik, jika sudah, modulnya itu sudah Miss sediakan ya di Moodle. Jadi Miss tayangkan sebentar. Modulnya itu sudah Miss sediakan di sini. Modul fisika semester 1. Silahkan di-download di sana. Nah, untuk PR pada pertemuan sebelumnya, itu tugasnya halaman 8, poin A dan B. Nah, untuk berikutnya akan Miss jelaskan mengenai GLB dan GLBB. Tugas berikutnya nanti akan Miss umumkan di akhir pertemuan ya. Sampai di sini, Yovani ada yang ingin ditanyakan tidak? Bagaimana Yovani? Sudah jelas semua? Baik, tidak ada. Jadi, kita masih punya waktu 30 menit lagi ya untuk membahas
GLB dan GLBB. Anak-anak sebelumnya sudah sempat mempelajari materi GLB dan GLBB sebelumnya? Sudah sempat dibaca tidak materi yang Miss berikan? Ada yang sudah membaca? Coba berikan reaksinya untuk anak-anak yang sudah membaca. Coba diberikan reaksinya, siapa saja yang sudah membaca modul yang Miss berikan terkait dengan GLB dan GLBB? Tidak ada? Tidak ada yang memberikan reaksi di sini? Anak-anak, kameranya tetap diaktifkan ya selama pembelajaran. Ishak, Shalomita, Jonathan, Alicia, Kathleen, Gifford, Karen, Rafaela, silahkan tetap diaktifkan kameranya. Baik, kalau begitu Miss langsung saja ya ke materi selanjutnya yaitu GLB dan GLBB. Nah, jadi nanti kalian bisa baca di modul terkait GLB dan GLBB itu di halaman 9 GLB. Di halaman 9 terkait GLB dan GLBB di halaman 14. Jadi itu materi GLB dan GLBB yang disediakan di modul, maaf. Nah, selanjutnya untuk ringkasan materinya juga sudah disediakan di PowerPoint. PowerPoint-nya sudah disediakan di modul juga. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai gerak lurus beraturan atau yang disingkat dengan GLB. Nah, jadi untuk mengetahui apa itu GLB, kalian perhatikan. Anak-anak sudah semuanya bisa melihat slide yang ditayangkan? Baik, jika sudah, silahkan diperhatikan ya. Jadi, GLB, untuk mengetahui apa itu GLB, kalian perhatikan di sini. Di sini ada gambar mobil, jadi sebenarnya mobilnya hanya satu ya. Tetapi di sini kalian lihat adalah posisi mobilnya. Miss buat di sini posisi A, posisi B, posisi C, posisi D, posisi E. Kalian perhatikan, mobil dari posisi awal yaitu posisi A menuju ke posisi B, kalian perhatikan di sini, mobil kecepatannya 5 meter per sekon saat di posisi A. Kemudian saat menuju ke posisi B, kecepatannya masih sama, 5 meter per sekon. Dengan waktu tempuh 1 sekon dan jarak tempuh 5 meter. Kemudian 1 sekon kemudian menjadi 2 sekon, mobil menempuh jarak 5 meter. Sehingga kecepatannya tetap yaitu 5 meter per sekon, masih sama. Kemudian 1 sekon kemudian menjadi 3 sekon waktu tempuhnya. Mobil menempuh jarak 5 meter. Sehingga kecepatannya adalah 5 meter per sekon. Baru 1 sekon kemudian, waktu tempuhnya adalah 4 sekon. Mobil menempuh lagi jarak tempuh 5 meter, sehingga kecepatannya adalah 5 meter per sekon. Jadi kalian perhatikan di sini, mobil bergerak dalam selang waktu yang sama, menempuh jarak yang sama. Kalian perhatikan, selang waktunya di sini sama-sama 1 sekon. Dari 1 ke 2 sekon, selang waktunya kan 1 sekon ya. Menempuh jarak yang sama, yaitu sama-sama 5 meter, 5 meter, 5 meter. Jadi di sini mobil yang ada di gambar dapat dikatakan bergerak lurus beraturan. Jadi gerak lurus beraturan adalah gerak benda yang lintasannya berupa garis lurus. Ini lintasannya. Jalan yang dilalui mobil berupa garis lurus. Kalian perhatikan kecepatannya tetap. Jadi di titik A, B, C, D, E, kecepatannya tetap yaitu 5 meter per sekon. Benda yang bergerak dengan kecepatan tetap akan menempuh jarak yang sama dalam waktu yang sama. Kalian perhatikan, di sini mobil dari posisi A ke B menempuh jarak 5 meter dalam selang waktu 1 sekon. Dari B ke C, mobil menempuh jarak 5 meter dalam selang waktu
1 sekon juga. 1 ke 2 kan selisihnya 1 sekon ya. Kemudian dari C ke D, D ke E juga sama. Jadi di sini mobil pada gambar itu memenuhi syarat GLB, yaitu gerak lurus beraturan. Syaratnya adalah kecepatan tetap menempuh jarak yang sama dalam waktu yang sama. Itu adalah ciri-ciri dari gerak lurus beraturan. Selanjutnya, kalian perhatikan untuk gerak lurus beraturan, hubungan antara kecepatan dan waktu dapat kita gambarkan ke dalam grafik. Anak-anak sebelumnya sudah sempat belajar grafik, cara membaca grafik di matematika? Sudah sempat ya, sudah bisa ya. Jadi di grafik itu ada, kalian perhatikan ada sumbu X dan sumbu Y ya. Jadi di sini kalian perhatikan hubungan antara kecepatan dan waktu itu dapat kita lukiskan ke dalam grafik. Grafik hubungan kecepatan dan waktu. Di grafik kita mengenal yang namanya sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X yang ini ya, sumbu X ini sumbu X-nya, dan sumbu Y yang ini. Kalian perhatikan di sumbu X itu menyatakan waktu. Di sumbu Y menyatakan kecepatan, V kecepatan. Kalian perhatikan, kecepatan benda setiap saat sama dengan kecepatan awalnya. Jadi seperti ilustrasi tadi, jika kecepatan awal mobil adalah 5 meter per sekon, pada waktu 0 detik di sini kecepatannya 5 meter per sekon. Kemudian pada waktu 1 detik, kecepatannya juga sama 5 meter per sekon. Lalu pada waktu 2 sekon, kecepatannya juga sama 5 meter per sekon. Sehingga saat ditarik garis, grafik yang dibentuk adalah seperti ini, grafik garis lurus. Jadi kecepatannya konstan. Kecepatan konstan. Nah, anak-anak silakan diperhatikan grafiknya ya, karena nanti saat ulangan akan Miss keluarkan grafik seperti ini. Miss akan minta kalian memilih mana grafik GLB dan mana grafik GLBP. Jadi ingat bagaimana bentuk grafik hubungan kecepatan dan waktu pada GLB. Grafiknya seperti ini. Nah, karena kecepatan pada gerak lurus beraturan adalah konstan, tidak ada perubahan kecepatan, maka percepatan di GLB nilainya adalah 0. Karena percepatan atau A itu menyatakan perubahan kecepatan dibagi waktu. Nah, jika kecepatannya sama, kecepatan awalnya 5, kecepatan akhirnya 5, dibagi waktu tempuhnya, misalnya 5 sekon, maka percepatannya adalah 0. Karena tidak mengalami perubahan kecepatan. Itu adalah ciri-ciri dari GLB. Yang pertama, kecepatannya tetap. Yang kedua, percepatannya bernilai 0. Kemudian, hubungan antara jarak dan waktu pada GLB, kalian perhatikan. Di sini, jarak dan waktu dapat dilukiskan ke dalam grafik. Di sini, sumbu X menyatakan waktu. Sumbu Y menyatakan jarak, S jarak. Kalian perhatikan, semakin lama jarak yang ditempuh akan semakin jauh. Kalian perhatikan di sini. Misalnya saat waktunya 0 sekon, 1 sekon, 2 sekon, 3 sekon, dan seterusnya. Di sini kalian perhatikan, pada saat waktunya 0 sekon, jarak tempuhnya adalah 0 meter. Kemudian, ketika waktu tempuhnya adalah 1 sekon, jarak tempuhnya adalah 5 meter. Jadi di sini kita buat 5 meter. Kemudian, ketika waktu tempuhnya adalah 2 sekon, jarak tempuhnya adalah 5 ditambah 5, berarti 10 meter. Di sini berarti jarak tempuhnya adalah
10 meter. Lalu saat waktu tempuhnya adalah 3 sekon, kalian perhatikan 10 ditambah 5, berarti 15 meter. Jadi jarak yang ditempuh oleh mobil saat waktu tempuhnya 3 sekon adalah 15 meter. Kalian perhatikan perubahan jaraknya konstan. Jadi perubahan jaraknya tiap detik bertambah 5 meter, 5 meter, 5 meter. Jadi ini adalah grafik hubungan jarak dan waktu pada GLB. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak terkait dengan grafik? Jadi silakan diingat grafiknya karena pasti akan Miss keluarkan di soal ulangan harian nanti. Sebelum Miss lanjutkan, apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak terkait dengan GLB? Ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak, Miss lanjutkan ya. Yang selanjutnya adalah rumus pada GLB. Jadi pada GLB, gerak lurus beraturan, kalian dapat menghitung jarak dan perpindahan yang ditempuh oleh benda dengan rumus S sama dengan V dibagi T. Jadi sama seperti rumus kecepatan sebelumnya. V sama dengan jarak dibagi waktu. Ya. Di sini kalian perhatikan untuk GLB hanya satu rumus yang kalian gunakan untuk menentukan jarak tempuh. S menyatakan jarak tempuh, satuannya meter, V menyatakan kecepatan, satuannya meter per sekon, dan T menyatakan waktu tempuh. Satuannya adalah sekon. Baik, supaya lebih jelas dan ada bayangan, misalkan berikan contoh soal untuk GLB. Kalian perhatikan, sebuah kereta api berangkat dari kota A menuju ke kota B pukul 7 pagi. Kereta api tersebut di kota B tiba pukul 10. Jika lintasan kereta api tersebut dianggap lurus dan kecepatan konstan, maaf ya, ini artinya konstan ya, kecepatan konstan, kecepatan dianggap tetap, tentukan kecepatan kereta api tersebut. Jadi di sini ada beberapa kata kunci yang kalian gunakan, yaitu lintasannya lurus dan juga kecepatannya konstan. Jika sudah ada kalimat kecepatan tetap, berarti ini adalah GLB, gerak lurus beraturan. Kita analisis dulu apa yang diketahui dalam soal. Yang dalam soal diketahui waktu keberangkatannya pukul 7, tibanya pukul 10. Jadi waktu yang ditempuh dari kota A ke B sekitar 3 jam ya. Di sini kalian perhatikan jarak kota A dan B 115 km. Dan yang ditanya adalah kecepatan kereta. Berapa kecepatan kereta? Gunakan rumus tadi. V sama dengan S dibagi T. S menyatakan jarak tempuh, T menyatakan waktu tempuh. Jarak tempuhnya adalah 115 km. Waktu tempuhnya 3 jam. Jadi kecepatan kereta api adalah 38,33 km per jam. Jadi kalian masih boleh gunakan satuan kilometer per jam. Atau kalau kalian mau, kalian bisa juga rubah ke dalam meter per sekon. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak terkait dengan soal GLB? Jika ada, silahkan ditanyakan. Sebelum Miss lanjut ke materi berikutnya yaitu GLBB. Jadi nanti Miss akan berikan tugas terkait GLBB ya. GLB dan GLBB. Tugasnya masih sama dengan contoh soal yang Miss berikan. Jadi silakan ditanyakan jika ada soal yang masih kurang kalian pahami.
Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jelas semua? Baik, jika jelas, Miss lanjutkan ya. Kita lanjut. Kalau ada GLB atau gerak lurus beraturan, maka ada gerak lurus berubah beraturan. GLBB. Jadi GLBB adalah gerak lurus berubah beraturan. G itu gerak, L lurus, B itu berubah, B lagi beraturan. Jadi GLBB gerak lurus berubah beraturan. Nah, untuk gerak lurus berubah beraturan itu adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan perubahan kecepatan yang teratur. Kalau tadi GLB kecepatannya konstan, GLBB kecepatannya berubah, tetapi teratur perubahannya dalam selang waktu tertentu, sehingga percepatannya tetap. Jadi ingat, kata kunci untuk GLBB adalah lintasan lurus, perubahan kecepatan teratur, dan percepatannya konstan. Itu adalah ciri-ciri dari GLBB. Nah, berdasarkan ciri-ciri tadi, kalian perhatikan di sini, kita bisa melukiskan grafik hubungan percepatan atau A dengan T, waktu tempuh. Kalian perhatikan, apabila waktunya 0 sekon, jika percepatan awalnya adalah 2 meter per sekon kuadrat, maka seterusnya percepatannya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Jadi baik itu 1 sekon, 2 sekon, 3 sekon, dan seterusnya. Percepatannya akan tetap bernilai 2 meter per sekon kuadrat. Jadi tidak ada perubahan percepatan di GLBB. Kalau di GLB tadi kecepatannya yang tidak berubah, tapi di GLBB yang tidak berubah adalah percepatannya. Selanjutnya, nah dari penjelasan Miss tadi kita dapat melukiskan grafik hubungan kecepatan awal dengan waktu. Jadi di sini kalian ketemu yang namanya V0. V0 ini adalah kecepatan awal. Nah, apabila kecepatan awal atau kecepatan mula-mula benda bernilai 0, maka grafik hubungan kecepatan dengan waktu pada GLBB seperti ini ya. Dimulai dari titik 0. Jadi kecepatannya akan meningkat secara konstan. Sama seperti perubahan jarak pada GLBB. Selanjutnya, jika kecepatan awalnya tidak sama dengan 0, V0 di sini misalnya 2 meter per sekon kecepatan awalnya, maka kecepatannya akan mengalami perubahan secara konstan di tiap detiknya. Di detik T sama dengan 0 sekon, 1 sekon, 2 sekon, dan seterusnya. Itu akan mengalami perubahan yang konstan atau perubahan yang tetap. Itu tadi grafik hubungan kecepatan dan waktu pada GLBB. Selanjutnya, rumus yang digunakan pada GLBB. Jadi kalau GLB tadi kalian menggunakan satu rumus. Kalau GLBB kalian menggunakan 2 rumus ya. Rumus yang pertama adalah untuk menentukan kecepatan. Nah, jika kalian diminta tentukan kecepatan benda yang bergerak lurus berubah beraturan, kalian bisa gunakan 2 rumus, yaitu rumus yang pertama, rumus yang kedua. Tergantung apa yang diketahui dalam soal. Jika dalam soal diketahui kecepatan awal, percepatan, dan waktu tempuh, maka gunakan rumus yang pertama ini. Tetapi jika dalam soal diketahui kecepatan awal, percepatan, jarak, kalian gunakan rumus yang kedua. Tapi jika kalian diminta menentukan berapa jarak tempuhnya, S ini jarak tempuh, kalian gunakan rumus yang ketiga. Jadi rumus pertama, kedua, dan ketiga kalian gunakan tergantung pada soal apa yang diketahui. Contoh soalnya ya. Untuk GLBB, kalian perhatikan sebuah partikel melaju dengan percepatan tetap 3 meter per sekon kuadrat. Setelah 5 sekon, partikel tersebut bergerak dengan kecepatan 180 km per jam. Tentukan kecepatan awalnya.
kita mulai dengan menganalisis besaran yang diketahui dalam soal. Dan perhatikan di sini percepatan. Jadi percepatan dalam fisika diketahui dilambangkan dengan A. Percepatannya 3 meter per sekon kuadrat. Waktu tempuhnya adalah 5 sekon. Jadi T sama dengan 5 sekon. Di sini partikel bergerak dengan kecepatan 180 km per jam. 180 km per jam, V-nya kita konversikan ke dalam meter per sekon dulu. 180 km sama dengan 180.000 meter. 1 jam sama dengan 3.600 sekon. Jadi 180.000 dibagi 3.600, hasilnya adalah 50 satuannya meter per sekon. Ini adalah kecepatannya. Lalu yang ditanya adalah kecepatan awal. Kecepatan awal dilambangkan dengan V0 ya. Kecepatan akhir adalah V. Jadi di sini ingat, ada 3 rumus yang bisa kita gunakan. Rumus pertama, kedua, ketiga. Karena yang diminta adalah kecepatan awal, maka kita gunakan antara rumus pertama dan rumus kedua. Di sana, di soal, diketahui adalah percepatan waktu tempuh dan kecepatan akhir. Jadi kita pilih yang ada percepatan, kecepatan akhir, dan waktu tempuh, yaitu di rumus yang pertama. Di rumus yang kedua, itu tidak ada waktu tempuh, hanya ada percepatan, jarak tempuh, dan kecepatan akhir. Jadi tidak bisa digunakan untuk soal pada slide tadi. Jadi kita gunakan rumus yang pertama. V sama dengan V0 ditambah A dikali T. Karena yang kita cari adalah V0, maka AT kita bawa ke ruas kiri. Jadi V dikurangi AT sama dengan V0. Jadi V0-nya adalah V-nya 50, A-nya 3, 3 dikali 5, 5 itu T, maka 50 dikurangi 15. Hasilnya adalah 35 meter per sekon. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak terkait dengan GLB dan GLBB? Kalau ada, silahkan ditanyakan dulu sebelum Miss berikan tugas ke kalian. Sudah jelas semua? Sudah. Jadi silahkan dibaca modulnya. Jadi tugas kalian untuk GLB, kalian perhatikan dulu untuk GLB, silahkan dikerjakan halaman 15 dan 16, 15 nomor 2, 2A, poin A dan poin B. Sudah anak-anak? Poin A dan poin B? Jadi silakan dicatat, untuk tugasnya adalah halaman 15, nomor 2, poin A dan poin B. Lalu untuk GLBB, kalian perhatikan. Mohon maaf sebelumnya anak-anak, untuk GLBB-nya nomor 2, halaman 15, poin A dan poin B. Sedangkan untuk GLB-nya, kalian perhatikan, untuk GLB-nya halaman 10,